वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली से कोरोना केसेस में नुमायां कमी आने लगी। मुहलिक वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6294 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,95,849 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 213 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 96,770, सिंध में 1,29,348, खैबर पख्तूनख्वा में 36,044, बलोचिस्तान में 12,869, गिलगित बल्तिस्तान में 2,896, इस्लामाबाद में 15,625, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,298 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 26,21,146 अफराद के टेस्ट किए गए। पंजाब में 2,198, सिंध में 2,401, खैबर पख्तूनख्वा में 1,250, इस्लामाबाद में 175, बलोचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67 और आज़ाद कश्मीर में 62 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक MD PSO की गैर कानूनी तकर्रुरी केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत में तोसी कर दी। साबिक MD PSO की गैर कानूनी तकर्रुरी केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुक्काम और नैब वकील के अदालत में पेश न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद से यहाँ आ गए, नैब वाले नहीं आए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने साबिक वजीर आजम और दीगर की अबूरी जमानत में भी तोसीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार में शदीद कमी। 46 लाख मेट्रिक टन गंदम की जरूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने सर जोड़ लिए। सूबाई वजीर खुराक कहते हैं मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल गंदम की पैदावार कम होने के बायस मसाइल पैदा हो गए। सूबा की सालाना गंदम की जरूरत 46 लाख मेट्रिक टन है, जिसमें इस साल सूबा में सिर्फ 8 लाख मेट्रिक टन गंदम की पैदावार हुई है। गंदम के मसाइल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत ने भी हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए हैं। वजीर खुराक के मुताबिक पास्को से 5 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है, जिसमें से 2 लाख मेट्रिक टन गंदम सुबह को पहुंचने वाली है। बाकी 3 लाख मेट्रिक टन गंदम भी जल्द मौसूल हो जाएगी। अमनो यकजहती के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान नए अमल का दूसरा जायजा इजलास आज काबुल में होगा। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे, जबकि अफगान वफ्द की क़यादत अफगानिस्तान के नायब वज़ीर खारजा करेंगे। अमन और यकजहती के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान के लिए लाया अमल 2018 में बना था, जो 5 वर्किंग ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जिनमें सियासी और सफारती अफवाज के दरमियान रवाबित, खुफिया अदारों के दरमियान ताउन, मुईशत और पुनागाहों के मसाइल पर तवज्जो दी गई है। दूसरे इजलास के दौरान लाया अमल के तहत तमाम 5 वर्किंग ग्रुप्स पहले इजलासों में होने वाली बातचीत और फैसलों पर अमल दरामद में पेशरफ्त का जायजा लेते हुए आगे बढ़ने के तरीकाकार पर गौर करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पैलेट गन से शहरियों को बिला इख्तियार निशाना बनाकर उन्हें शदीद जख्मी करना और माजूर बनाना, हत्ता के कत्ल कर देना इंसानी हुकूक और इससे मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि भारत ताकत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हथियारों के इस्तेमाल और कानून नाफिज करने वाले हुकाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि मुहर्रम जुलूस पर पैलेट फायरिंग के बायस दर्जनों कश्मीरी जख्मी और कई बेनाई खो बैठे। भारत 2010 से कश्मीरियों के खिलाफ पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रहा है। जाहिद हफीज चौधरी ने मजीद कहा कि भारतीय अफवाज के गैर कानूनी इकदामात की जिम्मेदार बीजेपी की आदत है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। महकमा मौसमियात ने आज से पंजाब, अलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मुकामात पर तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से मंगल के दौरान पंजाब, अलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मुकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। पीर से बुध के दौरान रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, खोचाब, टोबा टेक सिंह, राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, खानेवाल, सूब और बारखान में भी तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से बुध के दौरान दीर, सवात, बुनीर, शांगला, कोहिस्तान, हरीपुर, मानसहरा, एबटाबाद, पिशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी, कोहाट
اور کرم میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ وابڈا نے تربیلا، منگلا اور چشمہ کے آبی ذخائر میں پانی کی آمد اور اخراج کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اعداد و شمار کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 2,23,300 کیوسک اور اخراج 2,22,700 کیوسک ہے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کی آمد 61,700 کیوسک اور اخراج 61,700 کیوسک ہی ہے۔ دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر پانی کی آمد 50,900 کیوسک اور اخراج 73,500 کیوسک۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 83,400 کیوسک اور اخراج 77,700 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تربیلا ڈیم کا کم از کم آپریٹنگ لیول 1,392 فٹ، پانی کی موجودہ سطح 1,550 فٹ ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کی انتہائی سطح 1,550 فٹ اور قابل استعمال پانی کا ذخیرہ 5.980 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ امریکی ریاستوں میں سمندری طوفان سے بڑے پیمانے پر تباہی، کیٹیگری 4 کے طوفان سے 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکساس اور لیوزیانا میں 6,50,000 سے زائد افراد کو بجلی میسر نہیں ہے، جبکہ 2 لاکھ افراد بغیر پانی کے گزارا کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے متاثرہ علاقے کا دورہ بھی کیا، تاہم حالات تاحال قابو سے باہر ہیں۔ 2005 کے بعد ریاست لوزیانا میں آنے والا یہ سب سے طاقتور طوفان ہے۔ جب طوفان لوزیانا کے ساحل سے ٹکرایا تو اس کی رفتار 222 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ درخت اکھڑ گئے، جن کی زد میں آ کر 5 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ ایک شخص سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ امریکی قومی طوفان مرکز نے وارننگ جاری کی ہے کہ لارا طوفان مزید امریکی ریاستوں میں تباہی مچا سکتا ہے۔ دوسری جانب کیریبین ملک ہیٹی میں بھی اسی طوفان سے 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی شہر پورٹلینڈ میں پرتشدد مظاہروں کے دوران ایک شخص کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن آمنے سامنے آ گئے۔ پورٹلینڈ میں پرتشدد مظاہروں کے بعد صدر ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے۔ صدر ٹرمپ نے متعدد ٹویٹس کرتے ہوئے جو بائیڈن پر الزام لگایا کہ وہ رہنمائی کرنے سے کتراتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورٹلینڈ میں ایک بے وقوف میئر امن بحال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے شہر میں موت اور تباہی ہونے دی۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ صدر ٹرمپ اپنے لاپرواہ بیانات سے تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے صورتحال کو مزید خراب کیا ہے۔ گزشتہ روز پورٹلینڈ میں امریکی صدر کے حامیوں اور بلیک لائیوز میٹر نامی مہم کے حامیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں ایک شخص گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اداکارہ ملائکہ کے گھر میں مجلس اعزاء کا انعقاد، شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مجلس میں فضائل اہل بیت پر روشنی ڈالی گئی اور ذاکرہ فروا بطول نے واقعہ کربلا بیان کیا تو سننے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہونے والی مجلس اعزاء میں اداکارہ خوشبو، نادیہ علی آفرین، ہنی شہزادی اور عابدہ عثمانی سمیت شوبز سے وابستہ دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ مجلس کے اختتام پر زیارت ذوالجناح اور شبیہہ علم بھی برآمد کیا گیا اور عزاداروں نے ماتم بھی کیا۔ رگ سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnnewshd.tv اور دیکھتے رہیے رگز نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے محمد حماد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔